Foi aqui dito que todos temos os mesmos objetivos. Não é verdade. A União Europeia está cada vez mais isolada na sua defesa obstinada dos interesses das multinacionais farmacêuticas à custa da saúde ao nível global. Dizer que o problema não está nas patentes, mas na capacidade de produção, é fazer por esquecer que, levantando as patentes, se pode aumentar a capacidade de produção. Nedostatek opatření, pokud jde o dočasné zrušení ochrany práv duševního vlastnictví na vakcíny a léčbu související s COVID-19 způsobuje celosvětově téměř 10 000 úmrtí denně, 414 úmrtí každou hodinu a 7 úmrtí každou minutu. Ta EU, která proklamuje při různých příležitostech, že chce spasit svět, zde nepokrytě jde na ruku nadnárodním farmaceutickým společnostem, kterých se bojí. Bijna 10.000 doden per dag, omdat er niet genoeg vaccins zijn. Toen ik daar hier met Europees Links een jaar geleden voor waarschuwde, stonden wij helemaal alleen. En u bij de Europese Commissie, u glimlachte wat misprijzend, zoals u dat zo goed doet. Maar dankzij onze campagne en dankzij de druk van onderuit staat dit thema vandaag bovenaan de agenda van het Europees Parlement. Die mRNA, die moderne vaccins, die zijn wel aan universiteiten ontwikkeld. Hè? En die farmabedrijven die kregen miljarden overheidssteun. Innovatie is een publiek succes. Patenten garanderen miljardenwinsten aan de farma, maar voor de mensen, ja, dat betekent nutteloos, onnodige levens die verloren gaan. Kyse ei ole vain tuotantomäärien saamisesta mahdollisimman korkeaksi, vaan myös hinnasta. Mistään määristä ei ole apua, jos kehittyvillä mailla ei ole niihin varaa. COVAX-ohjelman kautta olemme sitoutuneet kattamaan 20% kehittyvien maiden tarpeista. Jäljelle jää iso tarve. On tehtävä valinta. Kumpi on tärkeämpää, ihmishenki vai sijoittajien voitot? Valinnan pitäisi olla itsestään selvä. O que está aqui em causa é muito simples. Entre salvar vidas e proteger o negócio, a União Europeia prefere proteger o negócio, mesmo que esteja numa posição cada vez mais isolada. A desculpa que tem sido usada é de que os outros países não têm capacidade para produzir. Não têm? Que arrogância é esta que tem a União Europeia? A União Europeia passou de uma posição insignificante e irrelevante para o topo da produção mundial de vacinas em menos de um ano. Sim, se forem dadas as condições, os outros países têm possibilidade de produzir vacinas. Se as vidas humanas estão em risco, por que proteger os grandes farmacêuticas? Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts tun tötet. Jeden Tag sterben 10.000 Menschen an Covid-19 und während unserer Debatte heute hier circa 800. Deshalb brauchen wir sofort Entscheidungen. Das von Ihnen und auch von der rechten Seite des Hauses angeführte Zeitargument mit Hinweis auf den langfristigen Aufbau von Produktionskapazitäten ist keins. Denn das Zeitvirus ist auch, der Zeitfaktor ist auch beim Virus und hat die Mutation auf seiner Seite. Arbeiten und handeln wir. Oui, Madame von der Leyen, mais aussi Monsieur Michel, Madame Merkel, Monsieur Macron, vous devriez avoir honte d'être les idiots utiles des big pharma. Cessez de nous prendre pour des imbéciles en parlant des vaccins comme des biens communs, alors que vous faites tout pour les maintenir dans le marché. Nous avons remporté la bataille culturelle contre les mensonges des lobbies grâce à une mobilisation citoyenne sans précédent, même si nous étions bien seuls dans ce Parlement à porter ce combat. Reconnaissez maintenant votre erreur et assumez enfin vos responsabilités. La levée des brevets doit être immédiate, sans condition, intégrale, durable. Le reste du monde vous regarde et ne vous pardonnera pas une nouvelle trahison. Je vous remercie.